नाज़रीन गिरामी, डेंगू वायरस बुनियादी तौर पे एक मच्छर के काटने से फैलता है और सबसे बड़ी परेशानी और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हम जो मोटिवेशन करते हैं डेंगू की वो ये करते हैं कि गंदे नाले, गंदे पानी, मट्टी का तेल और फलाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुनियादी तौर पे डेंगू मच्छर जो है साफ़ पानी में पलता है। साफ़ पानी बाल्टियों में जो रखा जाता है, साफ़ पानी घर पे जो ड्रमों के अंदर रखा जाता है, साफ़ पानी जो कि टैंक हमारे घर पे होते हैं, नीचे भी होते हैं, ऊपर होते हैं, उससे पानी रिस रहा होता है और जो है वो छोटी सी जगह पे भी एक मिसाल के तौर पे 1 लीटर पानी जमा हो गया तो वो उधर पानी रिसता रहता है, पानी आता रहता है और वहाँ ताज़ा पानी जो है वो जमा रहता है जिसमें डेंगू मच्छर की बाकायदा अफजाइश होती है और ये बैठना ही पसंद करता है साफ़ पानी में। तो बुनियादी बात ये ज़हनों में रखिए कि अपने घरों में जो बाल्टियाँ हैं, मजबूरी है तो उसे ढाँप के रखिए, ऐसा ढाँपिए कि ऊपर कोई काला कपड़ा हो या ब्लू कपड़ा हो या कोई ऐसा ढक्कन, चूँकि ढक्कन तो इस काबिल नहीं होते कि वो उसको पूरा ढँप लें। बाल्टी का जो प्रॉपर ढक्कन होता है उससे बाल्टी को ढकिए ताकि वो पानी महफूज रहे। ड्रमों को भी इसी तरीके से ढपिए कि वो पानी महफूज रहे और उसमें वो मच्छर नहीं बैठ सके। तो ये बुनियादी तौर पे ये लावा जो है वहीं पर ही पलता है, वहीं पर ही बैठता है और साफ़ पानी का नवाब मच्छर होता है जिसे हमने डेंगू का नाम दिया। अब इसमें जो मैंने कहा कि इसकी जो बचत है वो इसी तरीके से है कि गमलों के अंदर जो पानी एक्सेस डाल दिया जाता है, इतना पानी डालिए कि पूरी मट्टी जो है वो पानी नीचे तक के पी जाए और ऊपर पानी खड़ा ना हो। अमूमन होता यह है कि माली हजरात या घर के लोग जो बागबानी करते हैं वो ये नुक्ता भूल जाते हैं कि पानी जो है वो 1 उंगल भी ऊपर की तरफ ना रहे। पानी इतना डालिए कि पूरा मट्टी जज़्ब कर जाए, 1 उंगल भी रहेगा तो उसमें मच्छर की अफजाइश होगी। ये एक बुनियादी बात है। दूसरी बात जो मैंने बताई कि खुली जगहों पे, बड़ी जगहों पे जो बाल्टी और ड्रम्स होते हैं उनको ढक के रखिए, साफ़ पानी को ढक के रखिए। ऐसे टैंकर जिसमें आपको शक हो कि यहाँ पे डेंगू आ सकता है, मच्छर आ सकता है, तो उसको ऊपर ढक के रखिए। मैं तो समझता हूँ कि मैंने जो देखा कि बड़े बड़े फ्लैटों में, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स के फ्लैट्स हैं उनमें ख़ास तौर पे देखा कि ऊपर टंकी के बारे में अगर किसी फ्लैट वाले से पूछा जाए कि मियाँ कब से रह रहे हो, तो कहता है साहब 37 साल हो गए, कोई कहता है 20 साल हो गए, कोई कहता है 10 साल हो गए। तो मैंने कहा कि ऊपर का टैंक आपने देखा है कभी? उसकी जाके आपने देखभाल की है? उसमें कहीं सुराख हो गया, उसमें कहीं पानी के अंदर मच्छर न पल रहे हो? उसका इल्म उनको नहीं होता कि हम तो सालों, हमें क्या पता कि टंकी कहाँ है। तो इसी तरीके से छोटी घरों के अंदर भी टंकियों का ख्याल रखिए, जो टैंकर है उनमें कहीं लीकेज ना हो और उनमें पानी के अंदर डेंगू मच्छर की अफजाइश ना हो। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि अब डेंगू ने आप नौज़ुबिल्लाह आपको काट लिया। कल मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में था तो मैंने देखा एक अज़्दहाम है लोगों का, लोगों को एक खौफ हो गया है डेंगू का, ख़ास तौर पे रवात के इलाके में और इधर तमाम जो लोग वहाँ पे आए और उनसे मुलाकात हुई, एक खौफ है कि जिसको ज़रा सा भी बुखार हुआ और उन्होंने उसको पकड़ा और पकड़ के हॉस्पिटल पहुँचा दिया कि साहब ये लीजिए इसको डेंगू हो गया। मेरे भाई घबराइए नहीं, अल्लाह ताला ने कुछ नेमतें ऐसी दी हैं, कुछ दुआएं ऐसी दी हैं। हमारे QTV के ऐसे प्रोग्राम आते हैं कि जिसमें दुआएं दी जाती हैं कि किस तरीके से हम जो है उस दुआ के ज़रिए भी डेंगू को ख़त्म कर सकते हैं। उससे घबराइए नहीं। आप सबसे पहले उसकी अलामात दीजिए। आपने सिर्फ जो है डेंगू IgM करवा लिया और डेंगू IgM में नेगेटिव आ रहा है, नहीं आ रहा, लेकिन कह रहे हैं नहीं जी इसको जो बुखार है। अगर हम देखते हैं कि अलामात में सबसे पहली चीज़ जो है बहुत शदीद बुखार हो जाता है मरीज़ को और बहुत ज़्यादा बुखार होता है। सर में दर्द इसमें नहीं होता, इसमें जिस्म में दर्द ज़्यादा होता है। पीठ जो होती है, पीछे पीठ जो होती है, जो L7, L6, CV3, CV4 पूरे जो बंजर होता है पीछे, उसमें शदीद किस्म का दर्द होता है। पूरा जिस्म में मरीज़ जो है कराता है कि उसको बहुत शदीद दर्द होता है। इसी तरीके से बुखार जब बढ़ता है तो दूसरे अलामात के अंदर ये कि जो निशानात होते हैं धप्पड़ से पड़ जाते हैं, लाल लाल से धप्पड़ होते हैं, वो निशानात जो है बुखार की वजह से पड़ने लगते हैं। ये दूसरी अलामत में से एक है। और बड़ी अहम अलामत ये होती है कि इसमें उल्टियाँ बहुत आने लगती हैं, यानी कि फ़ीवर भी होता है और उसके बाद उल्टियाँ भी आने लगती हैं। ज़ाहिर बात है जिस्म से प्लेटलेट्स
کی جو کوانٹٹی ہے وہ ریڈیوز ہونے لگتی ہے، پلیٹلیٹس کم ہونے لگتے ہیں، اور جسم کے اندر سب سے اہم چیز قوت مدافعت جن لوگوں کو کم ہوتی ہے. اب ڈینگی ان لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے کہ جن کے اندر ریزسٹ نہیں ہوتی، جو لوگ فلو کا شکار ہو جاتے ہیں، جو لوگ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، تو قوت مدافعت جو ہے جن کے اندر کم ہوتی ہے ان کے اندر عموماً یہ مرض جلدی جو ہے وہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے جیسے میں نے کہا کہ دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، یعنی کہ دل زیادہ پلپیٹیشن جو ہے خفگان جسے ہم کہتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل زور زور سے دھڑک رہا ہے، گھبراہٹ ہونے لگتی ہے. اور اسی طریقے سے بلڈ پریشر عموماً ایسے مریضوں کا کم ہونے لگتا ہے، لو ہونے لگتا ہے، وہ گرنے لگتا ہے. وہ باقاعدہ کہتا ہے کہ مجھے اتنی کمزوری ہو رہی ہے، وہ لیٹ جاتا ہے اور اس بخار کی شدت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے وہ چیز کوئی کھاتا پیتا نہیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ اس کو فوری طور پہ کیا چیز دی جائے تو اس کو فوری طور پر پانی کا انٹیک، جوسز کا انٹیک، کئی ایسی چیز ہیں. اچھا ایک چیز تو میں آپ کو آج بتا دوں، ناشپاتی کے متعلق بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے کہ برسات کا موسم آیا، برسات کے موسم میں ڈینگی آیا، برسات کے موسم میں بخار تیز ہوا، برسات کے موسم میں ڈینگی کا علاج ہوا، اور برسات کے ان تمام چاروں سائیکل کے اندر ناشپاتی موجود تھی. پہلے سائیکل کے اندر بھی میں نے دیکھا مارکیٹ میں ناشپاتی تھی، دوسرے سائیکل میں کل بھی میں نے ٹھیلے میں دیکھا، کراچی کے اندر بھی اور اسلام آباد میں بھی میں نے دیکھا کہ باقاعدہ جو ہے ناشپاتی جو ہے وہ موجود تھی، اور لوگ ناشپاتی کھائیں. وہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، وہ بخار کو لانے نہیں دیتی، بخار کو جسم میں آنے نہیں دیتی، اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اینٹی کینسر ہے، اینٹی بخار ہے، وہ بخار نہیں ہونے دیتی. اللہ کا نظام پہ ذرا سا کبھی غور کیجیے گا کہ کیا کیا اللہ کا نظام ہے. کہ بہرحال ناشپاتی بڑی عمدہ چیز ہے. اسی طریقے سے اس میں جو بہت زیادہ بخار جب ہو جاتا ہے، جب میں نے آپ کو بتایا تیز بخار ہو گیا، اس میں آپ کو الٹیاں بھی آ رہی ہیں، آپ کو جسم میں درد بھی ہو رہا ہے. ڈینگو بنیادی طور پہ ہڈی توڑ بخار کو بھی کہا جاتا ہے کہ ہڈیاں جس طریقے سے ٹوٹنے لگتی ہیں تو یہ علامات ہوتی ہے. اس میں جو سب سے پہلے ایمرجنسی چیز ہے کہ آپ ڈاکٹر کی طرف جو بھاگتے، ڈاکٹر کے پاس اس کا یہی علاج ہے کہ وہ میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ ڈینگی آئی جی ایم کا ٹیسٹ کرے گا. اگر وہ پازیٹیو آ جاتا ہے تو وہ فوری طور پہ پلیٹلیٹس کاؤنٹ کا جو ہے وہ فوری طور پہ اس کی ڈرپ چڑھائے گا، یا پلیٹلیٹس اس کو چڑھائے گا کہ پلیٹلیٹس جو اس کے ایک دم سے نیچے آ گئے 1000 کے لحاظ سے اس کو کنٹرول کرے. لیکن ہم کیا کریں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ تو علامات پوری ہو گئی، وجوہات میں نے آپ کو بتا دیں، آج علامات میں نے آپ کو بتائیں کہ اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ خاص طور پہ 10 سال سے بڑے بچے جو ہیں ان کو اگر بخار ہو اور وہ 100-200 بخار اوپر چلے جائے اور وہ بچہ آپ کو بتائے کہ میرے ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، میں شدید، 10 سال کا بڑا بچہ تو بول سکتا ہے، تو اس کو بھی فوری طور پہ آپ ڈینگی ہی تصور فوری طور پہ کر کے اس کے ٹیسٹ کروائیں، اور اس کے بعد اگر گھر پہ اس کا علاج رکھنا چاہتے ہیں تو بخار کم کرنے کے لیے سب سے اہم چیز اور بخار نیچے لانے کے لیے کوشش کریں کہ کسی نہ کسی انداز سے بخار جو ہے وہ 102 سے نیچے آئے.